मोदी और तमाम उसके जितने भी रॉ के एलिमेंट्स उसमें शामिल थे, अब वो किताबें लिख चुके हैं, लिहाजा इस पर अब कोई डिनाइल नहीं है। 66 में एक रियल साजिश बनाई गई थी पाकिस्तान तोड़ने की, जिसके मुताबिक मुजीबुर रहमान को इस्तेमाल करना था, उसको असलहा फंडिंग देनी थी, उसने दहशतगर्द ग्रोह तैयार करने थे मशरकी पाकिस्तान में, जो आगे मुफ्ती बानी के नाम से जिनको आप जानते हैं, उसको फंडिंग की गई और उसके नतीजे में एक प्लान बना कि पाकिस्तान को अगले चंद सालों में तोड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश में बगावत कराई जाएगी। उस हौलनाक यानी वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर चूंकि उस वक्त इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, ब्लैकआउट था टोटल पूरी दुनिया में, भारत बता नहीं रहा था, वो सारा मीडिया इंडिया कंट्रोल कर रहा था। बहुत बाद में ये बातें बाहर आनी शुरू हुई कि वहां पे हुआ क्या। अब एग्जैक्टली वही सिनारियो हमारे साथ रिपीट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए काम कर रही है, कोई बिल गेट्स के लिए काम कर रही है, कोई IMF के लिए काम कर रही है, कोई CIA के साथ थ्रू है, किसी की इंडियन इंटेलिजेंस से ताल्लुकात है। आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मालूम है कि कौन इंडिया से नजदीक है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में एक के बजाय कई मुख्ती बानी मौजूद हैं और पूरी भारतीय फौज अब बिल्कुल डिप्लॉयड और तैयार है पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए, और मुसलसल पिछले 2.5-3 साल से वो जंगी तैयारियां कर रहे हैं कश्मीर को हड़प करने के बाद, खौफ का ये आलम है इसका कि यानी एक कहां कहता था कि खौफ के बुत को मैंने तोड़ दिया, अब मौत का इतना खौफ है इसको कि सर पे बाल्टी रख के घूम रहा। सबसे पहले घबराना नहीं है। और आप गौर से सुनिएगा मेरे दिल के जज्बात, मैं जरा जज्बात शेयर करूंगी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, तो वहां पर जो तीसरा जो क्वार्टर था, जो GDP वहां पर ग्रो की है वो हैरान कुन तौर पर 8.4% ग्रो की है। हमारे यहाँ दो चीजें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल। अब तो आवाम भी कहती है, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं तो पहचानते हैं, कहते हैं डॉक्टर फिजा ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। भारत जिसको नीचा दिखाने के लिए, तहकीर आमेज अंदाज में जिक्र करने के लिए हमारे बड़ों ने न जाने क्या क्या किया। हमें बताया गया कि हिंदू दालखोर हैं, बुज़दिल हैं, उनके रंग सांवले होते हैं, काया हैं, सूदखोर हैं, न जाने क्या क्या अलकाबात दिए गए। जिस भारत को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, उसके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आज कम अज़ कम 616 अरब डॉलर हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। आज हम देखते हैं कि भारत जिसको नीचा दिखाने के लिए, तहकीर आमेज अंदाज में जिक्र करने के लिए हमारे बड़ों ने न जाने क्या क्या किया, वो कहाँ पे खड़ा है। मैं इस व्लॉग का इब्तिदा कुछ ऐसे ही करना चाह रहा था कि मुझे जब सोचा मैंने तो मुझे बचपन, लड़कपन और जवानी का ज़माना याद आया। हिंदुओं के बारे में एक मखसूस बयानी के साथ हम बड़े हुए। हमें बताया गया कि हिंदू दालखोर हैं, बुज़दिल हैं, उनके रंग सांवले होते हैं, काया हैं, सूदखोर हैं, न जाने क्या क्या अलकाबात दिए गए भारत के हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और ख़ुद को बड़ा साबित करने के लिए। नहीं, जो पंजाबी और पठान हमारे बड़े थे, चाहे सिविलियन थे, फौजी थे, चूँकि कद काठ में बड़े हैं, साफ रंगत है, तो ख़ुद को एक मार्शल रेस साबित करने के लिए हर किस्म के तहकीर आमेज़ अलकाबात इस्तेमाल किए गए भारत के हिंदुओं के लिए। क्रश इंडिया, दिल्ली के लाल किले पे पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। और आज ये हाल कि महज 2 अरब डॉलर कर्ज़े की वापसी के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को ख़त लिखा कि अभी आपकी कर्ज़ा हमारे पास पड़ा हुआ है, फ़िलहाल 1 साल के लिए इस कर्ज़े की वापसी को मज़ीद मुअख्खर कर दे, क्योंकि कर्ज़े की वापसी अभी मार्च यानी इसी महीने में होनी थी। चीन ने वो दरख्वास्त मान भी ली, यानी सिर्फ 2 अरब डॉलर के लिए। अब गौर करें, जिस भारत को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, उसके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आज कम अज़ कम 616 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी से ज़्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना
تو اب پاکستان ماشاءاللہ اس میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے آج کل. جو ہماری حرکتیں ہیں, اور کئی لوگوں کو برا لگے گا, بھلے لگتا رہے, اس کی وجہ یہ ہے جب تک ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھیں گے, ہم اپنے آپ کا احتساب نہیں کریں گے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں کریں گے نا, ایسے ہی ہوتا رہے گا. ہمارے ارد گرد کے لوگ آگے نکل جائیں گے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے, ہاتھ میں ہم نے کٹورا پکڑا ہوگا, بھیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو ہمیں. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں صرف ایک چیز ہے, کھاؤ پروگرام. صرف کھاؤ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ سیاستدان دنیا کا اس ملک کا سب سے امیر ترین آدمی ہوا. ہمارے ملک میں ایک سیاستدان ہے جو ہمارا سب سے امیر ترین آدمی ہے. یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. اب نریندر مودی نے مالیاتی شعبے میں بھی, ریئل اسٹیٹ میں بھی, اور خاص طور پہ کیش لیس اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑے سخت اقدامات کیے, اصلاحات کیں, اور کسی کو اس راستے میں آنے نہیں دیا. ان کی بڑی مخالفت بھی ہوئی, لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ سنی, بلکہ کہا کہ جو غریب آدمی کے حق میں ہوگا ہم وہی کریں گے. تو جس کے نتیجے میں بھارت کی معیشت, یہ پروجیکشن ہے کہ اس سال کم از کم 8% کے حساب سے اس میں اضافہ ہوگا. گزشتہ سال کوئی 6.5% تھی, اس سال 8% سے بھی زیادہ اس میں گروتھ ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم, ٹیکنالوجیکل برتری, اور اس میں مسلسل انویسٹمنٹ. اب یہی وجہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس وقت بے شمار تنظیموں کا رکن ہے. برکس, کواد, G20, OIC میں اس کو, یعنی مسلمان ملکوں کی تنظیم میں بھارت کو مبصر کا درجہ ملا ہوا ہے. SCO میں باقاعدہ شامل ہے. آسیان میں اس کو خصوصی پارٹنر کا درجہ حاصل ہے. نیٹو کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تمام بڑے ملکوں کے ساتھ, تقریباً تمام بڑے ملکوں کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشنل بیس جو کہ بھارت میں اس وقت موجود ہے. بھارت کے حوالے سے خبریں فالو کرتے ہیں تو وہاں پر جو تیسرا جو کوارٹر تھا, جو GDP وہاں پر گرو کی ہے وہ حیران کن طور پر 8.4% گرو کی ہے. اور یہ جو معاشی ترقی دیکھنے میں آئی ہے بھارت کے اندر, یہ غیر متوقع تھی. ایون کہ جو بھارت کا ریزرو بینک ہے اس کے بھی جو ایسٹیمیٹس تھے, ان کے خیال میں 6.5% وہ توقع کر رہے تھے کہ جو GDP گرو کرے گی. انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں لائک IMF, ان کی پروجیکشن بھی 6.7% کی تھی. لیکن ان پروجیکشنز اور توقعات کے برعکس 8.4% جو گروتھ ریٹ رہا جو تیسرا کوارٹر تھا. اور اس طرح سے جو اوور آل جو پہلے اس مالی سال جو بھارت کی جو معاشی ترقی تھی اس کو گرو کرنا تھا 7.3% کے حساب سے, تو اب جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹس ہیں اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ وہ 7.6% گرو کرے گی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ IMF اور دنیا کے بڑے مالیاتی ادارے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس وقت یہ خبر دے رہے ہیں کہ انڈیا ایک ایسی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بن چکا ہے کہ جو 2023-24 میں GDP گروتھ 7.6% پر جا رہی تھی, اب وہ بہت تیزی سے بڑھ کر 8.4% ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ 8.4% اس گروتھ کے ساتھ انڈیا بہت جلد اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کرنے والا ہے جس کے لیے اس نے وہ پیرامیٹر سیٹ کر رکھے ہیں. اور انڈین گورنمنٹ, ان کے پرائم منسٹر اور ان کی اتھارٹیز یہ پہلے ہی طے کر چکی ہیں کہ وہ اب تیسری لارجسٹ اکانومی بہت جلد بننے والے.